May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kugpungan sa kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte, maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag tulo nga semana sa ordinaryong panahon. September 12, 2024. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mga manghiraot kaninyo ug pag-ampo alang sa mga nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Kung adunay muagaw sa inyong kamisad dintro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto niyo nga buhaton, nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga mahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala na higugma man ni adtong mga higugma kanila. Ug kung maoray buhaton ninyo maayo, kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata nga ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga baryan pa kaysa ingon niini, dako ang ganti sa inyong madawat o kamo mahimong anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pagkasada ug kamo dili pagkasadon sa Dios. Pasayloa sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahagkom ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban. Mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa makausap pa, maayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo, labi na sa atong mga live stream viewers, sa ato ang mga SMT alumnus na maginahinay na o kanang pangimpaki o manguli na silahang mga tagsa ka mga assignment. Congratulations o ginaot pa unta nga magkita-kita na punta sa sunod tuig. Sa mga nag-celebrate silahang birthday karon, congratulations and happy birthday. Sa ilang nag-celebrate silahang wedding and priestly ordination anniversary, happy celebration sa inyong tanan. Ug sa tanang mga higala o amigo o amiga nato nga naglantaw karon, mayong adlaw ug ang Ginoong Dios magabubo kaninyo maayong panglawas para atong ipadayon na pod na pag-enjoy ang another nga adlaw nagihatag kanato. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang ebanghelyo nato karon kana bitawng mura kag matuk-an mintras nagbasa ka. Kay ngano man lisod naman gani nga i-prove nimo nga love God, love others, and love yourself, how much more to love your enemies? Lisod naman gani nga unsaon nato na siya i-prove nga nahigugma gito sa Ginoo. Lisod naman gani i-prove nga higugma ginato ang
ato ang isig ka tao, how much more nga higugmaon nimo ang mga tao nga nagpasipala, nagpasakit nimo, nagpersecute nimo, nagcondemn nimo, murag lisuda na eh. Siguro, makaingon ta nga, it is more easier said than done, kay nga naman, dali man siya isangyaw, dali man siya ingon nga isulti, pero kung kita na mismo ang nasa sitwasyon, hastang lisuda yun. Yes, natural na ang standard sa kalibutan nga human nature nato na kung masakitan ta, mubalos gyud ta. Kung kita giribak, manglibak pud ta. Kung kita nga gibiyay-biyay, mubiyay-biyay pud ta. Mao bitaw na nga usa sa mga giingon bitaw nila nga the victims become the victimizer. Kung ikaw gibiyay-biyay karon, ikaw ginabuli karon, moabot pud ang panahon kung ikaw na sa person in authority, ikaw na pud ang mangbuli, ikaw na pud ang magbiyay-biyay ngadto sa uban. Mura bitaw ang chain of pain, ang chain of suffering, ang chain of kana bitaw kasakit, di gyud mahuman. Kay ngano man, ang tao feel magud niya nga masatisfy niya ang iyahang mga needs, masatisfy niya kung unsa ang mga nawala kaniya, kung unsa to ang gibuhat sa uban nga taas kaniya, mao pod ang buhaton niya ngadto sa mga taong ubos kaniya. Mao na yung standard sa kalibutan nga bantog bitaw nga naagi mga gira, naagi toxic jud kayo ang kalibutan, nga di gyud pwede nga mabintahaan gyud, di gyud pwede nga maiwit jud ka, naagi gitudlo gyud sa kalibutan ang gitawag nato og competition na dapat mahimuon jud kang number 1, mahimuon jud kang the best, o ikaw gyud ang gitawag bitaw nga gitingala gyud sa kadaghanan. Mao ni karon ang ebanghelyo nato perting lisuda kayo sundon, no? Namingon bitaw ta nga kay siya man bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man yana, kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituan nga makabayad nganong nagpaabot magamog panalangin. Sa ato pa mga igsoon, kani di ay pagpasaylo, pagpahulam o paghatag og gugma, kung gibuhat lang nimo sa mga taong naay kakayahan nga mo reciprocate pod og paghigugma, paghatag o pagpahulam kanimo, murag walay bearing. Dili siya inana ka challenging act of kindness and act of love. Kung nga bitong ingon ka nga buutan ka anang tawhana, kay buutan man siya nimo. Manggihatagon ka ng tawhana, kay manggihatagon man siya nimo. Mamansin ka anang tawhana, kay mamansin man siya nimo. How about those people that we learn to love the unlovable? How about those people na kabalo ka nga gilibak na ka, kabalo ka nga gidaot na ka ng tawhana, makabear ka nga musmile gyapon na niya, makabear ka nga makipag eye to eye ug makipagstoryan niyag dugay. Diha din mosulod ang act of kanang bitawng act of making ourselves as a difference. Ngano man, mao ni ang challenge sa Ginoo nato. Kay kung mao ni ang standard sa kalibutan na mo distansya ta, mulayo kita, o dili ta makipagstorya sa mga taong dili ganahan nato, ang challenge sa Ginoo, duula, amiguha, higugmaa. So mao ni siyang make the difference. So unsa kaha ang mga act of kindness nga lahi na gihatag nato na lahi sa kalibutan ug lahi pod ang standard sa Ginoo. Mao ni, love your enemies. Kay kung nagbuhat lang tag sa ingon, kay mao po'y ang gibuhat nila sa tuwa, walay difference ana. Pwede nang buhaton sa mga ordinaryong tao. Pwede nang buhaton sa mga dili buutan nga tao.
Kay bisan man gani sama pa sa Ginoo sa ebanghelyo, bisan pa man gani ang mga makasasala, pwede man makahimo og act of kindness sa mga taong dili pud maayo kanila. Sa pamaagi lang nating pakaron ingnon sila. Pero lahi gyud kanang mga tao bitaw na imuhang you learn to love, you learn to give time to listen, you give time to tagaan sila higayon nga paminawon sila, lisod ba na ay. Mo din na ang nindot di mga igsuon. Kay usahay manggod nga basta gani ang tao nga dili kaganahan, musturya pa lang gani na siya, di na kaganahan maminaw. So dagto day mosulod ang love your enemies the moment you learn to teach yourself to listen that person even though you don't want to listen to him or her. Dadto rin mo gawas din ng love your enemies. Diba? Ang tendency nato, kung nagtapok ta, dahil mo kalit lang og abot tong tao na dili ato ganahan, atong kaaway, kung sa may ato ang buhaton, dili nato siya, dili ta mo magbungkag lang pinig, kung dili, ato siya tagaag higayon, nga muuban ka nato, makipag-istorya ka nato, o ato pong paminawo ng iyahang kinabuhi. Mo day, dadto din na musulod ang love your enemies. The moment you learn to listen sa kinabuhi sa mga taong di kaganahan o sa mga taong nag-ugot o nagbukal lang imuhang dugo kaniya. Tinuod ba na eh? Grabe taong na ako'y classmate kaniadto nga kanang dili gid na ko suod. Nabot pa gani sa punto gani nga nagsumbagay may sa likod sa eskwelahan. Pero sa panahon bitaw nga katong humana na mig sumbagay, humana na mig paday-ganay sa amo ang mga kalagot, kaligot-got, then nag-sharing na mi sa amo ang kinabuhi, naminaw siya nako, naminaw pug ko niya, nasabtan na nako ang iyang kinabuhi, ngano inani siya, taas kay ang anger, ako po napoy anger. Nahimo na akong suod na higala pod. So nana day mga igsuon nga kulang day usahay na dili ta makat-on sa paghigugma sa taong di ta ganahan kung sa panahon nga di ta kabalo maminaw niya. So mo din na ang love your enemies. Kay ganahan na maghuta makipagstorya gyud sa mga taong ka-vibes nato. Ganahan na maghuta makipagstorya gyud sa mga taong gituhuan nato nga kana itong with full trust and confidence na kining atong gistoryahan kanang dili makaadto sa uban o dili ta madaot o dili ta nila ichismis. Pero kabalugog ka nga kaning tawhana chismoso, kabalugog ka kaning tawhana nga usahay dili maayog panag-ingnan, pero mo spare time pagyapon ka nga mulingkod ug maminaw lang, mao din na ang gitawag na tog love your enemies. So ikaduhang punto mga igsuon, kini nga challenge sa Ginoo nato, kung magsalig lang ta sa atong katawhanon na kapasidad, magsalig lang ta sa ato ang human capacity to love, di yun siya may tabo. Lisod yun siya. Mauni nga siya nga, dakong hagit ni nato, nga dili kita mo salig sa ato ang capacity, sa paghigugma sa ato ang kaaway. Dili na to pangayuon ang grasya sa Ginoo, nga bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga puno sa kalagot atong kasing-kasing, pero the moment nga magpalabanta, umayo ta grasya sa Ginoo nga muhatag tag panahon sa pagpaminaw sa kaning tawo nga di ta ganahan, muhatag ta og oras sa paghatag og kanang higayon nga atoa silang ilhon og paminawon. Diya gyud na makaingon ta nga dili sayang ang oras atong gihatag. Kana mo na mga igsoon, unang punto, kung sa panahon na ang standard lang sa kalibutan itong saligan, lisod yun. Kaya ang standard sa kalibutan, mubalos, layuan, ang taong di na ito ganahan. Pero ang standard sa Diyos, na higugmaon, dawaton, o paminawon. O ikaduha, dili ta mosalig sa itong tawhanon na kapasidad, kung dili mosalig usab kita sa grasya sa Ginoo, nga maoy mo palahutay nato nga makat-on kita sa paghigugma sa atong mga kaaway. Mga igsoon ko din ni Kristo, kini manggod na act
dili ni siya matawag nato og ordinary act. It is an act of sacrifice na maoy makapabalaan nato. Ano matawag man akong act of sacrifice? Sakripisyo biya kayo nga lami na kayo ibalos pero di ka mo balos. Sakripisyo biya na. Kay ngano man na instead nga gusto po niyo mo nga mo inflict og pain, mo inflict og something na ma-feel po niya ang sakit na imuhang na feel, then tungod dagi kay kita sumusunod ni Kristo na dili ta mo hatag og kasakit ngadto sa uban, naagi diya ang sacrifice. So tinuod gyud ay ang pulong nga sacrifice gikan sa Latin nga word nga sacer, which means sacred. Kana bitang paghigugma nimo sa imong kaaway, it is an sacrificial act of love. Kaya man, kung si Jesus nagpalansang lang sa krus, giluwas lang niya ang mga taong nagtuo kaniya o nahigugma lang kaniya, gipili lang niya ang mga tao na gusto lang niyang luwason, dili to siya matawag og sacrificial love. Kini ang gitudlo pod sa Ginoo kanato na ang atuang paghigugma sama ni Kristo, na ang pagluwas niya sa katawhan walay pinili, walay kanang wala na gihagpatan, kundi laras ang tanan. Sinners and saints, believers and non-believers are welcome sa salvation na gihatag o gitagana sa Ginoo alang kanato. Inana pod mga igsuon na an act of sacrificial love na muhimo kitag maayo, muhimo kitag kanang mga act of love and charity sa uban, dili lang para sa mga gusto nato, kundi basin pa sa mga tao nga wala nagtuo kanato ug wala nahimuot kanato, ug labi na sa mga taong nagbiay-biay ug nagpakasakit kanato. Sakripisyo gyud. Kay matud pa, in every sacrifice that we are doing, it leads us to holiness. Ug ang holiness mao ni magdala kanato sa kinabuhing walay katapusan. So sa katapusan mga igsoon ko din ni Kristo, hinaot pa unta nga makat-on kita sa paghigugma sa atong isig katawo nga dili lang taman diri sa baba, kundi atong ipinay-hinay niya hubad sa buhat. For sa unsang pamagiha, sa simple lang kayo, a short moment of silence, ato ang kahang aninawon, kinsa kaha hantod karon na kining mga tao, kining mga gitawag nato og mga kaaway sa atong kinabuhi na hantod karon di gyapon ka gusto makita siya, hantod karon di gyapon nimo siya gusto makaistorya, unsa kaha kung iampo nato siya sa maghilom tag makadjot ug atong iampo ang atong mga giisip ug kanang gihambing nato karon na we treat them or we consider them as our enemies. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Mga igsoon, hinaot pa unta sa pag-ampo nato sa ato ang mga kaaway, kita gipinumduman sa atong Ginoo na siguro dili sila mag-ingon nato nga dili sila mayong tao, naalan sila yung mga pinagdaanan pud sa ilang kinabuhi, naalan pud sila yung mga prinsipyo o ganang mga nakita sa kinabuhi nga wala nato nakita. Ug hinaot pa unta, we meet halfway para pud masabtan ta nila ug masabtan nato sila aron sa ingon wala nay panag-away ug wala nay panagbingkil ug gugma na lang ug kanang gitawag nato og pagtinabangay na lang ang upagtigbabaw aning kaributana. So mga igsoon, dinhi na kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an.
Bulahan ang mga tao nga naningkamot sa pagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang mga dahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, buhatag siyag mayong bunga, hinaot paunta na kining tanan na atong nadungog di pamalandungan makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa gitinguha nato nga gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab sa pangama sa tong mahal nga berhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon og berhen sa kuta, ang Diyos mga panalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw ug salamat sa pagpaminaw mga igsoon gid ni Kristo. God bless ug mayong adlaw. Usab.